এই 32টা সিট নিয়ে অহংকার করবেন না, অহংকার করবেন না। চাবি বুবাগ্রার হাতে। বুবাগ্রানো সাও দালাল, দালাল বুবাগ্রাইয়া, দালাল নরক। দীর্ঘ 25 বছর ত্রিপুরা ক্ষমতা তঙ্গই, ত্রিপুরা সারং গুলি কগই, ত্রিপুরা সারংনি লক্ষ হাজার হাজার চাকরি ব্যাক লক্ষাই ক্লাং থাকা ত্রিপুরা সাই এলাকাও কোনো উন্নয়ন, কোনো ডেভেলপমেন্ট খাইলিয়া। তিনি 44টা তংমানি বিজেপি আইপিএফ 2018 সাল তিনি কয়টা ফাইসক পাইকা 32। বন্ধুগণ, এই 32টা সিট নিয়ে অহংকার করবেন না, অহংকার করবেন না। চাবি বুবাগ্রার হাতে। বুবাগ্রানি ইয়াগসে চাবি তাকক তাই বুকুক চং চংকিরিয়া, চংকিরিয়া। বুবাগ্রানি ইয়াগ মারম নাই যতদিন পর্যন্ত বুবাগ্রা ধ্বংসাক চিনি চবাত চলে নাই, চিনি চবাত চলে নাই। নাংখাই থৈরি নাই, নাংখাই জানরি নাই। চিনি বুড়ি রক, চিনি শিখলা রক তাবক বতিয়া রংলাই তঙ্গো। বুবাগ্রা নং তামনে বন ও যারা বিরোধী নেতা রক, বিরোধী খাইনে রক নরক বুবাগ্রানো সিনিয়াকো। বুবাগ্রা কুবুই বাই তঙ্গো, বুবাগ্রা কুবুই কক সানাই নরক হাই তাতাল সাওই নরক বরক বুত আদায় খায়া। নং রিয়াবো রিবো বো তংনাই বনি বাগै খাজানি তাকক তাই বুকুক রক খালক দে, খালক দে। বসকাঙ্গো ভিলেজ কমিটি ইলেকশন তঙ্গো নাংখা জানুই ফনো ব্লক দখল মা খাইনাই। বসকাঙ্গো লোকসভা তঙ্গো একটা লোকসভা ওপনো বুবাগ্রানি নেতৃত্বে जों एमपी श्रामै रहरनाय जों खिफिया बनि बागै जों क्राक खायमा तंनाय ताखोकताय बुकुकसं जोंनो जदिनो नगबाय रेगाबाय बीपीएल बाय पाइनानि नायखाय नों अर बीएससी जारा चेयरमैन नंनाय निनि सियार फाटी नाय जों फियगिया एलाकानि एमएलए नो बाद्रुय एमएलए नो बाद्रुय 13टा एमएलए नो बाद्रुय त्रिपुरानि डेभलपमेंट खायनानि चेष्टा खायखाय पूरा सारा त्रिपुरा बंद खायरिनाय ताबुखाय तामसा तावानाने बुबाग्रा रिमांगलाक जों सिरिनाय साबनि फानबाय नों खोनारिनानै सा मारिनाय शुधु मात्र त्रिपुरा मथा इयाखा बुबाग्रानो किरिवैनो जा माननानै जों मानसिनाय ताखर गानाव फाइ दंखा ताइसा थानसा मांनाय ताइबारा कक्साया हायना हाय ताइसा नरग आसुक परिश्रम खायगा आसुक कामी कामी गुरिखा नगो नगो थांका चिनि ताखक बुकुकजों बुरिसुक बुरारक सराय खनायरक थानसा खायै ताक्लाय जे नरक आसुक हाताय कुसु गफानो आंध्र सासु बुथाय कामका थायरि माने बागै न हायना हाय बेलाय बेलाय हामबाय मारुओ तावनि बागै बयनो आंध्र सभा कसकरि खाबले बरकरै 42टा आसनो बातायमा बायसे जदि सीपीएम रक कांग्रेस रक कमाय माथां हकाय 60टा रिखांकाय बीजेपी मा कमा खामलेना बनि बागैनो तिनि किरिवा बरक बनि बागैनो ताखक ताय बुकुकसं जों नंनो कग्रिवो जों एडिसो क्षमता दंगो तिनि बरनो साओ अरे बाबू আপনারা তো 2018 সাল থেকে ত্রিপুরায় ক্ষমতায় ছিলেন কি বলেছিলেন ঘরে ঘরে রোজগার আপনারা তো বলেছিলেন কি বলতেন যে 10323 এর চাকরি আপনারা ফেরে দেওয়ার কথা ছিল না রিদা রিখা তাও গুদা রিখা বড় রিয়া তাবু খাই কতাল কতাল ককসাও জুমলানো সুনুখা ताकवाय छाओ रतनाथ छाओ आमी तो ट्राइबल बुथे जितछे ना एटा मिथ्या कथा आपनी ट्राइबल बुथे आपनी 30 বছর एमएलए छिलेन
ভুলে যাবেন না, ইতিহাস ক্ষমা করবে না। 30 বছর 25 বছর বিরোধী দলের আপনি এমএলএ, 5 বছর রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী, কেন পাহাড় অঞ্চলের শিক্ষার এই অবস্থা? কেন আজকে পাহাড় অঞ্চলের শিক্ষিতরা চাকরি পাচ্ছে না? আর এখন বলছে আপনাদের ভোটে আমি জিতছে না, দিন তিতকারে একবার তিতকারে দিয়ে পার হতে পারেন, দ্বিতীয়বারে পারবে না। বনিবাগিনো তাকুরক जों मा वानसुंनाय, जों मा सायमाननाय, चिनि हावा चिनि शासन चिनि हावा चिनि जे समस्त अधिकार जोंनो माननाय निनि आरोनि अधिकार नां सानिया। আগরতলা শহরের অধিকার আমরা চাই না যে আগরতলা শহরে আমার মা বোনদের উপর অত্যাচার চলছে, বিচার পাইনি। 2017 আর 2018 যেভাবে খাই নাই চিনি আইপিএফ তি তাকুরন রিফিগই বুখা খরকসা বরকদে রমজাখা খরকসা বরকদে বুজাখা তাকজরা বনিবাগে অধিকার করেই তাকুরক বনিবাগেनो जों तिनि सानामुसुंग चिनि आलादा एसडिएम नां तंखा जों तिनि सानामुसुंग चिनि आलादा जुडिशियेल आइननि आदालत नां दङ जे आदालताव जों बिचार मानिया, जे आइनो थांगाखौ जों हारिफायो से आइनो जों बिसास खाया, से आइनो जों बिसास खाया। बनिबागैनो तिनि बबाग्रासाव चिनि संविधाननि अधिकार चिनि जे अधिकार अवश्य जों नाय दङ। बनिबागे आं ताइबारा कक्साया नरंनो खाखसमदि खालकदि ताइबो संग्रामा खायनाय निनि अधिकार न आदाय खायनायनि बागै ताइबो तैरि मांनाय लुहा हाय मांनाय हलं हाय माराखनाय नंनि बखा केबेल बायंलाक ओ बिनुद फायै न खुंसारि हो नों हेंखाय नंलाक यांगाय साव आं न पास नों कयता पास होनगाला खर बुसुनो केस रिखा केस उइथ्र खालायदे केस उइथ्र करते হবে মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার করতে হবে। বিনোদ বাবু এই এলাকায় রাজনীতি করতে গেলে মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার করতে হবে। আই নাংনুয়া কেস রে ওই চিনি বরং রমরিখা কাই সংকে বনয়া কারিয়া সংকে বন কিরিয়া সংয়া বয়া কারিয়া না খাইছং যত সিকলা বरै जों जतनो थाना बिसिङाव हाबैनाय निनि थाना बुसुक्तर निनि जेल बुसुक्तर तिप्राहानि 13 लक्ष तिप्रासा जेलाव थानाय नों दा बबाग्रानो सिग्रिनाय जों दा किरिनाय तंमानो यंगला सिग्रिमा बाय तंमा सिगिरि जायगा ताइबसे पुंगो जों किरिया तिप्रासा किरिया जात बर्मा देश जुद्ध खाय पाइ फाइनाय जात जतन हामबाय रोय आनि किसा कक्साबाने अरपाइखा बबाग्रा आयुग्लक्टं तिप्रा मथा आयुग्लक्टं विश्वकेतु देव बर्मा आयुग्लक्टं जतन हामबाय।